Bonjour mes chers élèves. Dans cette leçon, nous allons découvrir le futur simple, المستقبل البسيط, le futur simple. Pourquoi on utilise le futur simple? لماذا نستخدمه? On utilise le futur simple pour indiquer qu'une action peut ou doit se produire dans l'avenir. للتحدث عن أحداث من الممكن أو يجب أن تحدث في المستقبل. Quelques indicateurs de temps, بعض الكلمات الدالة والمؤشرات qui indiquent le futur simple التي تدل على هذا الزمن demain غدا lendemain بعد غدا أو اليوم التالي prochain القادم le mois prochain الشهر القادم la semaine prochaine الأسبوع القادم lundi prochain الاثنين القادم demain lendemain prochain. La formation التكوين, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons du futur simple. On laisse le verbe à l'infinitif, نترك الفعل كما هو في المصدر دون تصريف. Et on ajoute les terminaisons ثم نضيف النهايات du futur simple للمستقبل البسيط. Les terminaisons du futur simple, النهايات a I pour je, a S pour tu, a pour il ou elle, ONS pour nous, EZ pour vous, ONT pour il ou elle. Exemple, verbe jouer بمعنى يلعب زي ما احنا شايفين. On laisse le verbe à l'infinitif. نترك الفعل كما هو في المصدر أو الفعل قدامي بينتهي بالER. Puis on ajoute les terminaisons. ثم نضيف النهايات. Je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. Verbe grandir, le verbe en IR الأفعال تنتهي بالIR نفس الموضوع ونفس الطريقة. On ajoute les terminaisons. Je grandirai, tu grandiras, il grandira, nous grandirons, vous grandirez, ils grandiront. Mais il y a des cas particuliers. يوجد بعض الحالات الخاصة. Les verbes qui se terminent par NE الأفعال التي تنتهي بالE perdent cette lettre بنحذف منها أو بتخسر هذا الحرف au futur simple في زمن المستقبل البسيط. Exemple, prendre, je prendrai. لا حذفنا الE. Rire, boire, حذفنا الE. Les irréguliers du futur simple, الأفعال الشاذة لهذا الزمن, certains verbes ont un radical irrégulier au futur simple, mais les terminaisons restent les mêmes. هي أفعال تتحول لراديكال يعني الجزء الأساسي لها يتغير ولكن تبقى النهايات كما هي. مثل être يتحول إلى ser, avoir يتحول إلى or, aller, ir, envoyer بمعنى يرسل, envers, acheter, achète, mourir, mour, tenir, tiendre, venir, viande, faire, faire, je ferai, aller, ir, j'irai, venir, je viendrai, voir, devoir. دي أمثلة للأفعال الإيريجولية. verbe être تصريفه بالكامل. verbe avoir j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle auront. Verbe aller, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. معنى سوف يذهب. Exercice, تدريب. Complète les phrases en conjuguant. أكمل الجمل مصرفا les verbes entre parenthèses au futur simple مصرفا الأفعال بين الأقواس في زمن المستقبل البسيط. La semaine prochaine هي أحد الكلمات اللي بتدل. Nous visiter le musée يبقى nous visiterons. Visiter, visiter هنترك الفعل كما هو في المصدر ونضيف النهايات. Demain je finirai de lire cette histoire. finirai الفعل في المصدر وأضيف النهايات. Le soir, maman préparer. Préparer les repas. سوف تعد. Les élèves vouloir هيتحول إلى voudre plus il terminaison النهايات يبقى voudront obtenir de bonnes notes à l'examen.